ଓହୋ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଫେରିଛି। ଯାଉଛି ଆଜି ଗାଁରେ ବୁଲିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେଖା କରିବି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବି। ଓହୋ ଏ କରୋନା ଏ ଲକଡାଉନ ତଥାପି ଛାଡ଼ିବନି, ଏବେ ବି କରୋନା ଅଛି। ଲକଡାଉନ ସିନା ଖୋଲିଲା ହେଲେ ଏବେ ବି କରୋନା ଅଛି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ବି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଁର ହାଲ କେମିତି ଅଛି, ଯାଉଛି ଦେଖିବା। किए बादल? अरे बादल मो दुकान आड़े कौन आउ आसु कौन करूँ कि ए कोरोना टाइम रे सारा विश्व टेंशन रे अच्छे। तू तो जानी यही कोरोना रे मो बापा चलीगले, जात्रापाटी चाकरी छाड़ी ये दुकान को आपण संसार चलुचे। गोटे दिन जो 1000 टंका होता एवं टंका 300 भी होनी। सरकार भी आम कथा किसी बुझिलेनि, केमिति बुझिबे? सरकार तो निज कथा निजे बुझी पारुनी, जहाँ से ठाकुर इच्छा। हाँ ये पिला किए? ये पिला हम गांव पिला या कुछ नहीं पानो। ये हम गांव पिला यार दिन है रास्ता पाकर भी 4 दिन ला खाई नहीं। दिन नहीं काम और मैं ओए आउ या को खाया पिया को दवा और जहां पैसे पत्र दे दवा और रोइला क्यों पाकर तुम दायित्व छाड़ी गली मो पाखरे जति काम अच्छी कुटिया के नहीं आ तेणु मो पाखे काम दाम देखु तो ये सब काम दुकान काम मो पाखे तू काम दाम कर तो ସବୁ କାମ ପାରିବେ ଆପଣ, ଯୋଉ କାମ ଦେବେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଦେବେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। तू सकाल दिन खाई ना नहीं गोटे काम कर तू आ पिला किसी खाई तू भाई सकाल मुझे खाई गए काम हो ठीक है। अरे पुओ तो ना कौन की मनु ठीक अच्छे तू गलु सेपटे बोतलटा प्लेटटा नहीं जा 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 पिलाटी बहुत खुशी थिला। ये कोरोना ताठू ता खुशी छड़े नहीं। ये कोरोना ताकू ये दुनिया रे एका कर दे। ग्रेजुएशन पास करी आज से दुकान रे बासन मांगुच। हाय रे विधाता, यही कौन तोर विचार, यही कौन तोर न्याय? दुनिया रे बुझिबा भली परिस्थिति रे केही भी नाहंती। एठी केवल स्वार्थ, निज निज स्वार्थ पई ए माने संघर्ष करि चलचंती। किए बुझिबा हम दुख कहानी कथा? दुनिया रे कौन केही नाहंती? दुखी गरीब लोक को बंचारे साहाय्य कर। अरे मनु कौन है गला? अरे मनु तू पूरा सकाल किसी खाइनु और मु तते किसी जलखिया दउची, तू आगे खाइदे।
ଆରେ ମନୋଜ, ତୋର କ'ଣ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏ କି ଅଜଣା ରୋଗ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ। ତାମାନେ କ'ଣ ତୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ହେଲେ ତୋର ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମର 100 ଟଙ୍କା ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ହଉ ସରେ ବାପା ମନୁ, ତୁ ଗଲୁ ସେ ଦାସ ଦୋକାନରୁ ଆଳୁ 5 କେଜି, ଆଉ ହଳଦୀ 500, ଜିରା 500, ଲଙ୍କା 150 ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତୁ 100 ଟଙ୍କା ରଖ, ତୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତା ରଖିଛୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ତୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ଯା। ରଘୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଶୁଣ, ଆରେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କରୋନା ହବ ଦୂର, ଆମର ମନୋବଳ ଯଦି ସହଯୋଗ ସହମତି ଥିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିବ, ତାହେଲେ କରୋନା ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି। ବୁଝିଲି ରେ ମନୁ? ତୋରି ଭଳିଆ ପୁଅ କେତେ କରୋନାରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଯା, ତୁ ଯା ମାର୍କେଟ କରି ଆଣ, ଗୋଟେ ଗରାଖମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ